ایسا کوئی بھی کسی ملک کی گورنمنٹ نہیں کرتی جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے بالکل محفوظ ہوں گے۔ تو میں ویڈیو بنانے کا کافی دن سے سوچ رہی تھی، کیونکہ 2-4 دن ہو گئے ہیں یہ سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے یو اے میں، طوفانی بارشیں اور یہ سارا کچھ جو صورتحال سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ۔ تو جو یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی ریالٹی ہے ان ویڈیوز میں، کتنی نہیں۔ اوور آل جو چل رہا ہے جتنا بھی نیوز میں باقی جتنا سب کچھ لوگ دکھا رہے ہیں تباہی وغیرہ، تو کس حد تک ہے، تو میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم لوگ بھی یہ سچویشن فیس کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم نے کی ہے۔ الحمدللہ آج تیسرا دن ہے اور اوور آل سب کچھ اب ٹھیک ہے، لوگ سیف ہیں اپنے گھروں میں، اور ساری سچویشن جو تھی پہلے اب وہ نہیں ہے، اب ساری ان لوگوں نے کنٹرول کر لی ہے، جتنا سیلاب، فلڈ اور اسٹارم وغیرہ تھا سب کچھ کافی حد تک ان لوگوں نے کنٹرول کر۔ تو بات یہ ہے کہ کتنا جو ریالٹی ہے اس سب میں، اس کو یہ جتنا میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ہے، ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے آپ دیکھو تو، اور اس کے علاوہ جو نیوز ہے وہ ساری بھری پڑی ہیں یہ بتانے والے میں کہ جو ہے عرب ڈوب گیا ہے، عرب میں تباہی اتنی ہو رہی ہے۔ تو جتنا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سارا سچ ہے۔ واقعی بہت زیادہ جو طوفانی بارشیں آئی ہیں اور کافی نقصان ہو چکا ہے یہاں پہ کافی حد تک۔ جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ گاڑیاں، جو اربوں روپے کی گاڑیاں تھیں، کافی زیادہ، مطلب گاڑیوں کا ڈیمیج اتنا زیادہ ہوا ہے، ڈوب گئی ہیں، اور کافی زیادہ الحمدللہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن جو مالی نقصان میں وہ گاڑیوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، فلڈ میں جو ڈوب گئی ہیں، اس کے علاوہ گر گئی ہیں کھائیوں میں کیونکہ روڈ ٹوٹے ہیں، سارا کچھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو بات اتنی ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یو اے گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کلاؤڈ سیڈنگ کی اور یہ سب کچھ ہوا، تو ایسا ابھی تو یہ یہاں کے محکمہ موسمیات نے بھی بتا دیا ہے کہ ان لوگوں نے کلاؤڈ سیڈنگ نہیں کی، یہ نیچرل تھا، اور ان دا ہسٹری آف یو اے 75 ایئرس کے بعد یہ ساری سچویشن ہوئی ہے کہ 75 سال کے بعد ایسا طوفان دیکھنے کو ملا ہے جو آج تک ابھی تک نہیں ہوا کبھی بھی۔ تو ابھی تک میرے خیال میں جو لوگ یہاں پہ 10 سال سے 20 سال سے یا 25 سال سے 30 سال سے جب سے بھی یہاں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی لائف میں ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا کہ ایسا طوفان۔ ہم لوگ بھی یہاں پہ 6-7 سال سے ہیں، میرے ہسبینڈ یہاں پہ اتنے سال سے ہیں، ہم لوگ بس یہی دیکھتے تھے یہ لوگ نیچرل، تو یہاں پہ بارشیں ہوتی نہیں تھیں تو کلاؤڈ سیڈنگ کرتے تھے، تو تھوڑی سی جو بارش ہوتی تھی ہم لوگ اس میں خوش ہو جاتے تھے کہ جی بارش ہو گئی ہے، تو اسی میں انجوائے کر لیتے تھے۔ لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ نیچرل جو ہے بارشیں ہوئی ہیں اتنی زیادہ، اور یہ جو بارش، یہ جو لاسٹ مطلب 3 دن پہلے جو ہوا ہے، اس میں اتنا طوفان کہ لگاتار رات 11 بجے سے بارش شروع ہوئی ہے اور اگلی رات تک ہوتی رہی ہے، بیچ میں 1-آدھا گھنٹہ مطلب رکی تھی۔ تو اور آپ یقین مانیں دن کے ٹائم میں ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے، اور کالا بادل، بالکل کالا سیاہ بادل، اور اتنی طوفانی بارش، اتنی اندھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ میں آفٹر ایفیکٹس ہیں جو مطلب اس کے بعد یہاں پہ ہوا ہے، اور وہ روڈز پانی سے بھر گئے ہیں، خاص طور پہ جو شارجہ والے سائڈ کا ایریا ہے، دبئی شارجہ، وہاں پہ ٹریفک بالکل بند تھی۔ ابو دھابی میں ایسا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، ہم ابو دھابی میں ہیں، تو جو شارجہ روڈ ہے بالکل بند تھے، بلاک تھے، اور پانی سے بھر گئے تھے، گاڑیاں اس میں مطلب پھنس گئی تھیں اور لوگ پھنس گئے تھے۔ لیکن سب سے اچھی بات جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ جو بھی ہوا ہے طوفان سے تباہی مچی ہے اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ہوا ہے، تو سب سے اچھی بات یہاں کی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ آپ کو بارش سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے الرٹ کر دیتے ہیں، آپ کو میسیج آتے ہیں، آپ کو آپ کے اسکول سے اگر بچے آپ کے پڑھتے ہیں تو وہ مطلب لانگ ڈسٹینس اسٹڈی کا میسیج کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ورک فرام ہوم آفیسز والے کر دیتے ہیں، گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ گھر سے آپ لوگ کام کریں اور گھر سے ہی سب کچھ مینیج کریں، اور ضرورت کے تحت باہر نکلیں، پانی والی جگہوں پہ مت جائیں، یہ سب الرٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا، یہ یو اے گورنمنٹ ہی ہے جو سب کو پہلے ہی الرٹ کر دیتی ہے، اور یہ اتنا
लोग कहते हैं कि जी यूएई में ऐसा हो गया, कौन करती है? कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। कोई आज तक मैंने नहीं देखा कि पहले ही बता दे कि इतनी तबाही के चांसेस हैं या इतना फ्लड आने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई भी गवर्नमेंट है जो पहले से ही अलर्ट कर दे और ये बता दे कि आप लोग इस चीज़ का एहतियात करें। तो ये सबसे अच्छी इस गवर्नमेंट की बात है कि यहाँ पे कुछ भी हो तो ये पहले ही अलर्ट कर देते हैं। कोरोना वाले टाइम पे भी ऐसा होता था कि आपके मैसेज एक अलर्ट आ जाता था कि आपने 6 बजे से बाद नहीं निकलना घर से, और अभी भी ऐसा ही है कि आपको हाई अलर्ट के मैसेज आते रहे हैं दुबई वालों को ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही थी। शारजा में बहुत ज़्यादा तबाही थी। अभी भी शारजा जो है काफ़ी, कल तक रोड जो है अब क्लियर किए हैं। शारजा वाली साइड पे बहुत ज़्यादा अभी भी पानी खड़ा है, बहुत ज़्यादा। इवन काफ़ी जो वो फेमस मॉल हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, छतें काफ़ी गिरी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एक हाई लेवल का। लेकिन जानी नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन सब में जो यूएई की गवर्नमेंट है, पुलिस है, जितने भी महकमे इन्वॉल्व हैं, सब बहुत हेल्प आउट करते रहे हैं लोगों को पानी से निकालने में, उनको हेल्प करने में, हर चीज़ में, सब में बहुत हेल्प की है उन लोगों ने। और तभी हम लोग कहते हैं कि यूएई सेफ़ कंट्री है और सबसे अच्छा है, यहाँ पे रहने की जगह है, जो आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये अल्लाह की तरफ से था, ये गवर्नमेंट ने खुद नहीं किया, लेकिन जितनी प्रिकॉशन हो सकती थी इन लोगों ने की हैं। इन लोगों के बस में जितना था इन लोगों ने किया है लोगों के लिए। और यही अगर किसी और कंट्री में, हमारी किसी कंट्री में होता या कहीं पे होता तो पानी खड़ा रहता, अरसा अरसा गवर्नमेंट इसको ध्यान ना देती, पूछती नहीं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने विद इन 2 डेज़ सारा कंट्रोल किया, सारे वो फ्लड वाला पानी उसको ख़त्म किया, सब लोगों के ट्रैफिक फ़्लो में की। जो ब्लॉकेज था, पानी, ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हो चुकी थी, 7-8 घंटे लोग थे वहाँ पे फंसे रहे, लेकिन उनका ख्याल रखते रहे लोग। लेकिन बात यही है कि ये जो भी कुछ था नेचुरली था, कोई क्लाउड सीडिंग नहीं की गई इस बार, सिर्फ अल्लाह की तरफ से ये था। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के, लेकिन इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने सब क्लियरली बताया कि क्लाउड सीडिंग हमने नहीं की थी। तो बस जी, अल्लाह पाक हम लोगों को इस तरह के जो भी होता है तो हम लोग बड़े डर जाते हैं। अगर यही सब, वैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का तूफ़ान नहीं देखा, और ख़ास तौर पे यूएई वालों में तो कभी इतनी बारिश भी नहीं देखी थी जो हमने इस 2 दिन में बारिश देखी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, तूफ़ानी बारिश। हवा इतनी तेज़ थी, काले बादल, बिल्कुल ऐसे जैसे कि दिन की जगह रात हुई थी। आपको लग ही नहीं रहा था कि दिन है, बिल्कुल रात छाई हुई थी। और इतना तूफ़ान था, इतनी बारिश तेज़ थी कि बारिश की आवाज़ से पूरा घर गूंज रहा था हम लोगों का। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब सेफ़ है यहाँ पे, और हम भी ठीक ठाक हैं। बाकी जो है यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया है। हाँ, हमें एक जो है सैलाब वाली सूरत हाल देखने को मिली थी। मैं घर के बाहर ही, हम लोग गए थे शाम को, तो हमने देखा तो पानी बिल्कुल लेवल तक है, रोड्स के ऊपर तक था। तो मैं तो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो नहीं निकले बाहर बच्चों को लेके कहीं, के लोग गाड़ियों में निकले हुए थे। और जो लोगों को, कुछ लोग तो उन लोगों को अपने घर से दूर रहना पड़ा, एक रात के लिए रुकना पड़ा, ताकि घर में जाने के रास्ता नहीं था। लाइक कोई दुबई था तो शारजा पहुंचने के लिए उसको, मेरी अपनी फ्रेंड थी, उसको बेचारी ऑफिस चली गई और फिर उसके बाद वापसी पे उसको 2.5 घंटे पैदल जाके अपने घर पहुंचना पड़ा, क्योंकि उसके बच्चे छोटे छोटे, वो कहीं रुक भी नहीं सकती थी, बच्चों के बगैर नहीं रह सकती वहाँ। तो वो भी पैदल चल के 2.5 घंटे अपने घर पहुंची, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, रोड बिल्कुल फुल थे। मैंने जो भी वीडियो दिखाई है उनमें से एक वीडियो उसी की उसने सेंड की थी कि रोड ऐसे थे फुल के ट्रक बड़े बड़े ट्रक हैं वो भी पानी के अंदर डूबे हुए थे। तो जी बस अल्लाह पाक इस तरह के तूफ़ानों से और इस तरह की सिचुएशन से सबको महफूज रखे। और थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट की, इतनी हेल्प आउट की उन लोगों ने, लोगों की हर चीज़ तरीके से जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है लोगों ने क्लीन किया सब कुछ, रोड अनब्लॉक करवाए और पानी को क्लीन किया, और सारा स्मूथली जितना जो चल रहा था वो सारा स्मूथ करवाया। अभी कल से अब तक अपडेट आती रहती है हर न्यूज़ में कि ये रोड ब्लॉक थे, ये ओपन हो गए हैं, इतने ये रोड बंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डेली अपडेट दे रहे हैं कि कौन से रोड स्टिल ब्लॉक हैं, आप डाइवर्ट कर लें, किसी और रास्ते से चले जाएं, और कौन से रोड ओपन हो गए हैं तो आप ये वाला रोड अपना लें। तो ऐसा कोई भी किसी मुल्क की गवर्नमेंट नहीं करती जो इन लोगों ने किया है। रियली हैट्स ऑफ टू देम। ऐसे सिचुएशन में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनकी आसानियों का ख्याल रखते हैं। तो जी बस ये थी अपडेट। यहाँ जितना भी हमारी तबाही हुई है यहाँ पे, जो वाकई वो रियलिटी है काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन इतनी जल्दी से सब कुछ जो है इन लोगों ने कवर कर लिया, ये सबसे अच्छी बात है। तो जी बस ये थी अपडेट यहाँ तक की।
اللہ पाक हम लोगों को इस तरह की सिचुएशन से महफूज रखे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेफ़ हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, सिर्फ माली जो तबाही हुई है वही है, बाकी सब ठीक है। और अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिचुएशन दोबारा आए। अल्लाह पाक रहमत आती है बारिश, अल्लाह इसको रहमत ही रखे, इसको ज़हमत बनने से बचाए हम सबको। तो इसके साथ ही बस ये थी जो अभी हमारे पास यहाँ पे हुई थी यूएई में बारिशें, तबाही वाली बारिशें, उसकी अपडेट मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताऊं कि रियल सिचुएशन क्या है, सोशल मीडिया में क्या है। सोशल मीडिया पे बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, दुबई को बुरा बोल रहे हैं, ये है वो है। भाई जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं हमें पता है सिचुएशन क्या थी और किस तरह इन लोगों ने कंट्रोल किया और कितनी जल्दी कंट्रोल किया। दूर से बैठ के बातें करने वाले या फिर वैसे ही नाम ख़राब करने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने